अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली पर नाअहली का हथौड़ा बरसना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के केस में सज़ा याफ्ता तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली को नाअहल करार देते हुए उनकी नशिस्त खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी, रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा, रुकन पंजाब असम्बली अहमद भुट्टर को नाअहल करार दिया जा चुका है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया, जहां ज़िमनी इंतखाबात 18 सितंबर को मुनक्किद होंगे। इसी तरह हाल ही में इलेक्शन कमीशन की जानिब से रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को भी नाअहल किया गया है। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के मामले को भी देख रहा है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की इस फुर्ती पर इसे हुकूमत की बी टीम करार दे रही है, जबकि बाज़ कानूनी माहिरीन इन नाअहलियों को आइन के आर्टिकल 225 में दर्ज तरीक़ाकार के बरक्स करार देते हैं। इस आर्टिकल में कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश की गई इंतखाबी पिटीशन के अलावा कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इंतखाबात को ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। दूसरी जानिब कौमी असम्बली और सेनेट में हिज़्ब इख्तलाफ के कायदीन उमर अयूब और शिबली फराज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे हैं, जिनमें 9 मई केसेस में सजाओं पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हवाले से यह खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत पर नोटिस ले लिया है और अब चीफ जस्टिस पेशावर में उमर अयूब से मुलाकात करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर माहिर आइन व कानून जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त। चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है उमर अयूब साहब की और शिबली फराज साहब के खत का, क्या रिलीफ दे सकते हैं वो तहरीक इंसाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई रिलीफ दे सकते हैं, कोई केस तो नहीं है उनके सामने। मुझे नहीं पता किस कैपेसिटी वो क्या ख़त लिखा गया, अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये मैक्सिमम ये कह सकते हैं इसकी अपीलें करो अगर तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा चीफ जस्टिस का ही ऑर्डर था कि 4 महीने में इन केसों का फैसला करो। तो आप ये देखें जब उन्होंने खुद उसको तेज़ी से जस्टिस हैरीड इज जस्टिस बेरीड तो आप ये देखो यही हुआ होगा इन केसों में। जब ये अपीलें आएंगी इनकी हाई कोर्ट में तो आप देखिएगा ज़्यादातर केसेस रिवर्स हो जाएंगे, प्रोवाइडेड के इंडिपेंडेंट जजेस के सामने ये केस लगे। अब ये क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत हम काम कर रहे हैं तो ये भी अब कोई गारंटी नहीं है कि हमारी अदलिया आज़ाद है या नहीं। आपको याद होगा काजी फाजिसा के ज़माने में इमरान खान साहब ने उनको भी खतूत लिखे, फिर याहिया अफरीदी साहब को ख़त लिखा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ख़त लिखा और भी बहुत सी जगहों पर ख़त लिखी। यही बार बार वो दुहाई दे रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, हमें 8 फरवरी का रिलीफ नहीं मिल पा रहा, हमारे केसेस में फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। लेकिन पिछले 3 साल से अदलिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। देखिए ये तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो सुओ मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। उससे पहले तो था सुओ मोटो का, जब वो पिछला चीफ जस्टिस था वो ले तो सकता था खत पे, क्योंकि वो खुद खतूत लिखने के मास्टर थे, हर चीज़ पे खत लिख देते थे। और आप देखें तो वो ले सकते थे, उस खत को कन्वर्ट कर सकते थे इनटू पटिशन जो इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये 8 फरवरी के इलेक्शन में जो धांधली हुई। तो ये सब चीज़ें मौजूद थी। लेकिन आप सुनिए वो तो खुद मोस्ट रिस्पेक्ट वो खुद सहूलतकार थे उस सिस्टम के जिसके तहत वो 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, क्योंकि उनका बल्ले का केस ही था जिसकी वजह से आज तक ये डिबेट चली कि ये सीटें उन लोगों को मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी। जब उनकी सीटें उठा के अब फिर आप देखिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उठा के उनकी सीटें भी दे दी, उनको बाकी जमातों में बांट दी गई, पहले उनसे ली गई उनको जमातों में, क्योंकि आपको याद होगा वो जजमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत फैसले की वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई, उस पर कोई किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई कंटेम्प्ट नहीं हुई। तो ये सारी टेढ़ी बुनियाद रखने के बाद काजी फाजिसा ये कहकर साइड पर जी मैंने तो नहीं कहा था, वो तो इलेक्शन कमीशन ने खुद कर दिया। बिल्कुल। अब देखिए हम लोग, मैं और आप हम लोग कोई थोड़ी हम समझते हैं इनका फैसला तो बिल्कुल सही था, उसने बल्ले का उनका मकसद यही था कि इनको एज अ पार्टी बाहर कर दिया जाए। उनकी हो सकता है इतनी क्या बात करूँ इस फैसले, मैं समझता हूँ कि जैसे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का केस इस मुल्क को तबाह करने में उसका बड़ा हाथ था, उसको ये बल्ले का केस उसी लेवल पे जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे। अब जस्टिस फायद ईसा नाम 26, और आपको याद होगा एक पॉलिटिकल लीडर ने यह भी कहा था कि अगर ये जज रिटायर हो गया तो 26वीं आईनी तरमीम भी पास नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए इन्होंने रिवर्स किया वो जजमेंट, आप मत भूलिए लाहौर वाली जजमेंट को जो इन्होंने रिवर्स किया उसको रिव्यू के अंदर कि जी वो जो मुनहरिफ अरकान है
اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے. اگر وہ نہیں, وہ ججمنٹ رہتی تو یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس نہیں ہوتی. وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانی تھی, جوڈیشری کو کنٹرول کرنا تھا, وہ انہوں نے کر لیا سی. فائز صاحب سے کوئی ملاقات کبھی ہوتی ہے؟ آپ بھی کراچی میں ہیں, وہ بھی کراچی میں رہتے ہیں. وہ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں سر. یہاں سیٹل ہو گئے؟ مجھے نہیں معلوم, یہاں تو نظر نہیں آتے کبھی ہمیں. مجھے نہیں معلوم, میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو لیگل فرٹرنٹی میں جنازے پہ ضرور ان کو دیکھا تھا جی. اچھا, خالد انور صاحب کی کراچی میں. کراچی میں جی. تو وہاں سنا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی مکالمہ بھی ہوا تھا کچھ؟ نہیں, پتہ نہیں کس کا ہوا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. اچھا, تو وہ کیوں سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ یا آپ ان سے لوگوں سے ملتے جلتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھیے. چیف جسٹس رہے ہیں, اتنے طاقتور, تو اتنے بڑے بڑے فیصلے. کی بات ہوتی ہے جی. وہ جیسے ڈیگول نے کہا تھا قبرستان سے گزر رہا تھا کہ یہاں دنیا کے سارے انڈسپینسیبل لوگ پڑے ہوئے ہیں. چارلز ڈیگول نے. یہ فرمایا گیا کہ 26ویں ترمیم سے متعلق کیس سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کے سامنے. میرا بھی کیس پینڈنگ ہے, وہ اکتوبر سے پینڈنگ ہے ماشاءاللہ, آج تک لگا ہی نہیں. اور باقی سارے فیصلے اب تو سنا بعض گشت آپ کے پروگراموں میں سن رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, پتہ نہیں اس کیس کا کیا ہوگا. ابھی تو آپ کی 26ویں کا فیصلہ وہ تو پتہ نہیں, وہ 27 کو کب چیلنج کرے گا. وہ تو میرے خیال سے اس میں مٹی بھی, مٹی پاؤ کہتے ہیں آپ لوگ. مٹی پاؤ, یہ مشہور ڈائلاگ تھا چودھری شجاعت حسین صاحب. مٹی پاؤ. تو یہ دیکھیں, الیکشن کا آپ نے ذکر کیا کہ الیکشن, پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن ٹریبونلز 6 مہینوں کے اندر فیصلے کریں گے. اب 1.5 سال ہو چکا ہے الیکشن کو, 1.5 سال. آئین کہتا ہے کہ 90 دن, آپ تو اس وقت خود سپریم کورٹ بار کے صدر تھے, آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہو. کیسز بھی کیا آپ نے کیسز کی, بالکل نہیں ہو سکے. سپریم کورٹ نے 2 فیصلے دیا تھا کہ سپریم کورٹ نے گورنر KPK کے بارے میں کہا کہ اس نے تو ایک طرح سے غداری کیا. میں تو کہتا تھا الیکشن کمیشن سب سے بڑی غداری اس ملک سے تو الیکشن کمیشن نے کی ہے. 90 دن میں الیکشن نہ کرا کے, سہولت کاری کر کے, تو سارا بےمانی کر کے جو یہ رگڈ الیکشن تھا, اس کا کون پوچھے گا ان لوگوں سے. دیکھیے جو اتنی کیٹیگوریکل انبیگوس چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں, اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان میں ایمبیگوٹی پیدا کر سکتے ہیں, تو جو چیزیں ہوتی ہی انبیگوس ہیں ان میں کیا ہوگا؟ ایمبیگوٹی نہیں ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کی جو یہاں جو لوگ میٹر کرتے ہیں, جو مطلب جو کنٹرول کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کوئی فیصلہ, اگر کوئی کورٹ کوئی فیصلہ کر دے اور آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ نہیں چاہتے امپلیمنٹ, وہ نہیں ہوگا سر. وہ جہاں ان کی سپورٹ ہوگی وہی فیصلے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 14 جولائی کا فیصلہ پچھلا ریزرو سیٹس کا کیا امپلیمنٹ ہوا؟ فل بینچ, فل کورٹ آف دا, یا فل بینچ تھی دا سپریم کورٹ, اس نے فیصلہ کیا ججوں نے, فل کورٹ تھی بلکہ, اور آپ دیکھیے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. لیکن اس کا ریویو 2 منٹ میں امپلیمنٹ ہو گیا جب انہوں نے ریکال کر لیا. تو دیکھیے یہ آپ کے یہاں عزت تو ہی نہیں. الیکشن کے کیس سے 90 دن میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا الیکشن کرائے, نہیں کرائے گئے. آپ کے بعد میں الیکشنز ہوئے اور وہ رگ ہوئے, آپ دیکھیں اس سے ہو گئے. پھر یہ ساری یہ سب اس کے آپ کیا ہم بات کریں اس پہ کہ یہاں رول آف لا کی کیا سچویشن ہے. یحییٰ آفریدی صاحب کو 1 سال مکمل ہو جائے گا اگلے چند ہفتوں میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان. اکتوبر میں ہوگا ان کا جی, چند ہفتوں کے بعد, یعنی اب اگست 2 مہینے کے بعد ہو جائے گا ان کو 1 سال مکمل. اور نئے ججز سپریم کورٹ میں انڈکٹ کیے گئے 26ویں ترمیم کے ذریعے سے, یہ جواز بنا کر کے ہم انصاف کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو 1 سال یحییٰ آفریدی کے, پھر نئے ججز, کیا واقعی سپریم کورٹ کا جو ورک لوڈ ہے وہ کم ہو گیا ہے؟ فیصلے مجھے نہیں معلوم. دیکھیں ورک لوڈ کا ایشو نہیں ہوتا. دیکھیے یہ بڑی ایک یہ تھی, انہوں نے بڑی حکومت نے کہا کہ ہم یہ 26ویں ترمیم لا رہے ہیں, اس سے انصاف رہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کتنے فیصلے کیے ہیں سر, آپ بتائیے. 4-5 پچھلے اکتوبر میں آئے تھے نا, اکتوبر کے بعد یہ سیٹ اپ ہوا تھا, نومبر میں آ گیا تھا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گیا تھا. کتنے فیصلے کیے. پوائنٹ از دیٹ کہ جو فیصلے اپنے 26ویں آئینی ترمیم کی کیس سب سے امپورٹنٹ کیس تھا, لوگوں نے چیلنج کیا تھا, کہ بڑے بار ایسوسیشن, بار کاؤنسلز نے چیلنج کیا, وہ آج تک نہیں سنا گیا. ملٹری کورٹس کا سن لیا گیا, اپیل جو تھی. آپ نے ریزرو سیٹس پہ ریویو سن لیا, آپ نے ان 6 ججوں کے اوپر فیصلہ کر دیا. تو یہ دیکھیے, تو مطلب کہ یہ لوگ انصاف کا ان کا بالکل ریکوائرمنٹ نہیں تھی. یہ صرف ڈھوسنا تھا. 34 ججوں کی تعداد کر دی ہے سپریم کورٹ کی. جی 2 ججز چلے گئے نا جو ایڈ ہاک پہ, وہ تو ایڈ ہاک چلے, ان تو کاؤنٹ نہیں ہوتے تھے, بٹ چلے وہ اسٹرینتھ 17 سے بڑھا کے 34 کر دی گئی تھی. اب 34 اب اپنے لے آئیں گے لوگ, جو لوگ آئیں گے وہ ہائی کورٹ سے آئیں گے یا ڈائریکٹ اپوائنٹ کریں جو بھی ہے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ ورک لوڈ, اگر مقصد یہ ہوگا اس سے ورک لوڈ کم ہو, ٹھیک ہو, لیکن کانسٹیٹیوشن دیکھیں آپ سب سے زیادہ, میرا آپ کے کیس کدھر ہوتے ہیں, آئینی عدالتیں ہوتی ہیں نا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, وہ سرکار کے خلاف ہوتی ہیں. پٹیشنز ہوتی ہیں, وہ ان پٹیشنز کے اندر کتنے عرصے میں فیصلہ ہوتا ہے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیے اگر سرکار کے خلاف فیصلہ ہونا بند ہو جائے تو میرا آپ کا اعتماد کورٹس پہ سے ختم ہو جائے گا. دیکھیے, اور یہاں دیکھیے جو سب سے بڑی آئرنی ہے امت صاحب, از دیٹ کہ جوڈیشل کمیشن
मेंबर्स बनाता है, अपॉइंट करता है जजेस, वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाता है और वही यही और उसकी जो composition है वो हुकूमत की है, उन्हीं के खिलाफ आप केसेस कर रहे हैं, वही अपनी मर्जी के बेंच बना रहे हैं, मतलब जजेस बना रहे हैं जिसमें आपका केस चलेगा। तो क्या होगा? कौन सा एग्जेक्टिव के खिलाफ एक फैसला पिछले 1 साल में आया है, बता दीजिए आप मुझे। देखिए ना, जिस माशरे में, जिस जमहूरियत में अगर सरकार के खिलाफ फैसले आने बंद हो जाए तो वहाँ इंसाफ नहीं होता। जो मेरे आपकी कहाँ दादरसी होगी? उनको कि हमारी फिक्र नहीं है, उनको फिक्र है अपनी हुकूमत को मेंटेन करने की। फॉर्म 47 की हुकूमत है, उसको मेंटेन, जुडिशरी को तबाह कर दिया, अपने लोग उसके अंदर इंडक्ट कर दिए और उनको कंट्रोल में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना के। सिंध हाई कोर्ट में तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, आपके यहाँ तो यहाँ नहीं है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट इज द ओनली हाई कोर्ट जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो अब चीफ जस्टिस एक कॉन्स्टिट्यूशन जो सारे मैटर्स है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कोई आईनी केस नहीं सुन सकता। ये कभी हमने सुना था? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ये चीज नहीं देखी। लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस के क्या वो है, मतलब चीफ जस्टिस नाम के हैं, जरूर उनका काम है, वो पाकिस्तान नंबर 1 है, जज पॉइंट है, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुन सकते हैं? वो सो मोटो वो नहीं ले सकते, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ले ही नहीं सकते। 184 की पावर तो चली गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, तो उनकी क्या देखिए। तो सर अगर 26th अमेंडमेंट की रिपरकशंस, ये रिपरकशंस है ना, रिपरकशंस क्या आप देखें, सिस्टम को तबाह कर दिया। आपके यहाँ ट्रैक में पावर खत्म हो गई है। जो आपके एक बैलेंस था, देखिए आपका सारा सिस्टम चलता था एक बैलेंस में बिटवीन मुकन्नना विच इज द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव, वो आपने खत्म कर दिया। क्योंकि अब एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव भी मैं इसलिए कहूंगा कि पार्लियामान भी आपकी डबल स्टैंप है। आप एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव हम जानते हैं कहां से कंट्रोल होता है, जो वो चाहते हैं वही होगा सर। और जुडिशरी को भी अब कर लिया कंट्रोल। अगर 26वीं तरमीम की ये रिपरकशंस हैं तो 27वीं की क्या होंगी फिर? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब वी आर अंडर दिस सिस्टम। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दें, ये अपने मर्जी के लोग बना दें, उनकी उम्रें 100 साल कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? बात नहीं है कि जज 100 साल की उम्र तक बैठे रहे। ये होता है ना अमेरिका वगैरह में, तो आपको वो तो लाइफ टाइम होता है, रिटायरमेंट एज ही नहीं होती। लेकिन वो भी रिटायर हो जाते हैं अल्लाह माफ करे, मर के ही जाते हैं। तो ये फरमाए कि आखिर में कि अब ये सब कुछ हो रहा है, आप इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी उस तरह से नहीं है, इसकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है उस तरह से। नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी मेरे और आपकी फर्क नहीं पड़ता। वी डोंट मैटर, ओनली द एस्टेब्लिशमेंट और जो उनके हवारी हैं उनको एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है, दैट इज इम्पोज्ड। रियासत ने ये फैसला कर लिया कि इस तरह से सिस्टम चलेगा। मेरा आपकी इसमें कोई सोच नहीं। और मेरी आपकी से होती तो आज असली जमहूरी लोग इलेक्ट होकर, जिनको मैंने वोट दिया था, मैं जानता हूँ मेरे हल्के में जिनको मैंने वोट दिया था वो नहीं जीते, जबकि हमें 100% था वो जीते थे, कोई और वहां से जीत के आपकी कराची में तो बड़े बड़े कमालात, कराची में जो पार्टी जीती थी उसको तो एक सीट भी नहीं मिली, बड़े बड़े कमालात हुए। वुकला का आखिर में बता दें कि आपने आखिरी यहाँ पे इसी इस्लामाबाद में फरवरी 2025 में वुकला ने एहतजाज किया था, रेजिस्टेंस भी बड़ी हुई थी उस वक्त, उसके बाद से मुकम्मल खामोशी है। देखिए खामोशी, क्योंकि अब इशू ये होगा कि एहतजाज क्या करें। हम तो चाह रहे थे कि लीगल एहतजाज करें, कोर्टों में जाएं, हम वहीं हम ये जंग करेंगे। देखिए सड़कों पे निकलना, देखिए सड़कों पे वकील आके एहतजाज कर सकता है। आपकी जो भी एहतजाज मूवमेंट यहाँ चली उसमें या तो पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ होती थी या एस्टेब्लिशमेंट के लोग आपको सपोर्ट, मतलब वहाँ से कुछ होता था। अब आप देखिए वकील चंद लोग निकलेंगे, अब वकील भी डिवाइडेड हैं। आप देखिए कुछ उसमें लोग हैं जो इनके बेनिफिशरीज हैं, वो हर काउंसिल, बार काउंसिल्स वगैरह एसोसिएशन में कंट्रोल में बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि वहाँ से भी मुश्किल आ रही है, लेकिन जद्दोजहद जारी रहेगी। देखिए एक पैसिव रेजिस्टेंस भी होती है, मतलब आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप लीगली उनका वो कर रहे हैं, तो आप कन्वेंशंस कर सकते हैं, कन्वेंशन होते हैं हमारे, हर वक्त कन्वेंशन होते हैं, उसमें डिसीजन होता है। हमारी एक कमेटी बनी हुई है जो फैसले करती है कि इस तरह करना है। लेकिन हमने फैसला यही किया है कि हम हर डिस्पाइट द फैक्ट कोर्ट्स के अंदर ये सिचुएशन है, वी विल चैलेंज ईच एंड एवरीथिंग, ताकि तारीख इस बात का रिकॉर्ड करे कि जी हमने ये कोशिश की और इन्होंने ये फैसला किया। देखिए तारीख हमेशा दोहराती है, तारीख माफ नहीं करती है, आप याद रखिएगा। ये जो लोग आज ये कर रहे हैं, ये तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी, अवाम नहीं माफ करेगी इनको इन चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आलिक साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद रुकन कौमी असम्बली एजाज उल हक साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। 20वीं सदी के वस्त में इटली में मेसोलिनी के फाशिस्ट रजीम के खिलाफ सियासी रहनुमा और दानिश्वर एंटोनियो ग्राम्शी ने आवाज बुलंद की तो उसे जेल में डाल दिया गया। एंटोनियो 11 साल जेल में रहा, लेकिन अपने उसूलों पर डटा रहा। बाद अज़ां उसे रिहाई नसीब हुई। उसने जेल में अपनी कुछ तहरीरें लिखी जिन्हें प्रिजन नोटबुक्स के नाम से दुनिया भर में शोहरत हासिल हुई।
एंटोनियो ग्रैम्शी प्रिजन नोटबुक्स में लिखता है कि हुक्मरान तबका ताकत के बलबूते पर न सिर्फ अपना इक़्तिदार बरकरार रखता है बल्कि वो ताकत के जरिए नजरियाती असास को भी तब्दील करने की कोशिश करता है। वो लिखता है कि सियासी और समाजी तब्दीली के लिए तमाम तबकात का मुत्तहिद होना जरूरी है। तहरीक इंसाफ के तश्कील करदा अपोजिशन इत्तेहाद ने 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर रखा है, जिसका इनकाद 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में होना। तहम अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आज कहा कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने के लिए होटल पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान के दौर में पीडीएम की कौन सी कॉन्फ्रेंस रोकी गई? कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी हक है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि 5 अगस्त को मुल्क भर से लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल से रिहा होंगे। केपी हुकूमत के तर्जुमान ने भी वाज़ेह किया है कि 5 अगस्त का एहतजाज शहबाज हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उमर अयूब ने इंकशाफ किया है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट इमरान खान को अजियत दे रहे हैं। वो याद रखें कि वो एक सरकारी मुलाजिम है और बड़े बड़े अफसरान को मैंने रोते और बाद में पैर पकड़ते देखा। इस सारी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान रुकन कौमी असम्बली सरबराह मुस्लिम लीग सियाह जनाब एजाजुल हक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त। एजाज साहब, हुकूमत क्या वाकई खौफजदा है? एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसमें 50 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग शरीक हो जाएंगे, जबकि 100 नहीं होते। आपने बड़ी एपीसीज देखी हैं। अपोजिशन में 5 से 6 जमातें हैं, उनके 5-5, 7-7 लोग आ जाएंगे, कोई 20-25 लोग मीडिया के हो जाएंगे। इसमें क्या खौफ है हुकूमत के लिए? देखिए, बेसिकली तो इसमें कोई खौफ वाली बात तो है नहीं, लेकिन बात यह है कि माजी के अंदर देखना चाहिए कि कितना बड़ा साने हुआ था 26 नवंबर को। तो पिछले साल जबकि लॉन्ग मार्च हुआ इस्लामाबाद पे और वहाँ पे फिर रोका गया, फिर नहीं रुके, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा साने हुआ जिसको उन्होंने पीटीआई ने कहा जी कि हमारे को 250 लोग, कोई कह रहा था 300 लोग शहीद हो गए। और उसके बाद फिर एक माहौल इस किस्म का पैदा हो गया था कि ये जो पीसफुल सिटिंग्स भी हैं ये भी डिसरप्शन के लिए हैं। तो उससे फिर हुकूमत, लाजमी बात है कि तमाम हुकूमतें ये कोशिश करती हैं कि कम से कम एजिटेशन हो उनके खिलाफ। मौजूदा हुकूमत का मुझे पता नहीं कि इनकी क्या पॉलिसी है, क्योंकि कभी मैं इनसाइड जो इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें कभी मैं ना बैठा हूँ, ना मुझे बुलाया गया है, ना कभी इस पे बात हुई है। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि जहाँ तक तो ताल्लुक है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने का, तो उस हद तक तो इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर फिर आगे इंतज़ामी तौर पर जलसे जुलूस ये चीज़ें जो हैं, फिर हुकूमत ने देखना है मुल्क के अंदर कहाँ कहाँ अफरा तफरी है। इस वक्त बन्नू के हालात बहुत ख़राब हैं, स्वात के हालात ख़राब हैं, पाराचनार के हालात बड़े ख़राब हैं, KPK के अंदर आपको बलूचिस्तान में के हालात, और बलूचिस्तान के हालात भी आपको मालूम है। तो सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पंजाब पे ही दावा बोला जाता है। लेकिन फिर एजाज साहब, इसमें एजाज साहब पर देखें, एक क्रेडिट तो फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत को होगा ना। हालात तो उस वक्त भी बलूचिस्तान इसी तरह से सुलग रहा था, उस वक्त भी KPK में यही हालात थे। मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, नहीं रोका उस वक्त की हुकूमत ने। आप उस वक्त भी पार्लियामेंट में थे और यहाँ आके उन्होंने धरना दिया, सिट इन दिया, फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट ने। फिर बिलावल साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया, नहीं रोका। PDM का प्लेटफॉर्म बना के इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक तूफान खड़ा किया हुआ था, जलसे पे जलसे हो रहे थे, नहीं रोका। पंजाब में उनकी हुकूमत थी, नहीं रोका। यहाँ तो मतलब अगर जलसा करते हैं तो मसला, वो मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त मांगते हैं, नहीं मिलती। लॉन्ग मार्च नहीं, एहतजाज नहीं, सड़क पे नहीं। अब अगर एक बंद हॉल में भी आप उनको बात नहीं करने देंगे तो ये फिर क्या सियासत, क्या जमहूरियत है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो इसके हक में हूँ कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन उससे ज़रा मजीद आगे चले ना, जब मौलाना फजल रहमान साहब आए थे तो कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई थी। जब बिलावल साहब आए, मरियम आई, अपना लाहौर से मार्च शुरू किया, बिलावल ने कराची से मार्च शुरू किया, वो इस्लामाबाद तक पहुंचे, सवाए जलसवलक शहीद के मज़ार के उन्होंने पीपल पार्टी ने और कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी। वहां पर आकर जो बदतमीजी की थी वो सारा उनकी तान वहीं पर टूटी थी आकर। लेकिन उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था, और 9 मई के बाद देखे ना हालात जरा थोड़े से, वो एजिटेशन जो है वो इस तरह से
रुख उसने तब्दील किया है कि वो फिर पॉलिटिकल वर्सेस पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट पहली दफा मुल्क के अंदर हुआ, और उसके बाद बहुत से लोग जो है वो जरा मुतात हो गए कि ये कहीं आइंदा ऐसा लेकिन दोबारा उसमें साने बिल्कुल पैदा हो जाए, दोबारा। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि 9 मई वाला वाकया आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि अप्रैल 2022 जब इमरान खान को निकाला गया पावर से और जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो बीच वाले अरसे में उन्होंने 50 के करीब जलसे किए पूरे पाकिस्तान में। वो चूंकि अपोजिशन में आगे एजिटेशन कर रहे थे, 50 जलसे किए पूरे पाकिस्तान में। कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि तोड़ फोड़ या जलाओ गिराओ फसाद हुआ हो। फिर अक्टूबर 2024 में उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। फिर नवंबर 2024 वाला जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसमें भी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई, कोई इस किस्म का, बल्कि स्टेट ने यूज ऑफ फोर्स कर दी कहीं ना कहीं जाके। वो देखिए ना, जब स्टेट ने आपको एक जगह पे रोका और जब स्टेट ने कहा कि आपने यहाँ से आगे नहीं आना, ए जोन में नहीं जाना, या जो भी उसको कहते हैं मुझे मालूम नहीं, कि वहां नहीं जाना, और जब आप वहां जाएंगे तो लाजिम बात है कि स्टेट फिर अपनी रेट को तो कायम रखेगी ना। तो इसमें बेहतरीन तरीका यह है कि पीटीआई को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ मिलकर बातचीत करके, चाहे वो उसके थ्रू हो चाहे किसी और तरीके से हो, कोई ऐसा जो उनको चाहिए क्या कहते हैं कि कोई एजिटेशन नहीं होगी, कोई जलाओ गिराओ नहीं होगा, तो अगर उनको एतमाद में लेकर ये मामलात करें तो मेरे ख्याल है वो फिर बेहतर होंगे। जलसों में तो जलसों में तो आप जानते हैं, आप बिल्कुल ठीक है फरमा रहे हैं। जलसों आप जानते हैं कि जलसों में अमूमन तोड़ फोड़ या जलाओ गिराव नहीं होता, वो प्रोटेस्ट में होता है, या जब आप रैलीज निकालते हैं या कोई लॉन्ग मार्च करते हैं। वो तो जलसा करना चाहते हैं, जलसे में तो उनके अपने लोग आए हुए होंगे, वो क्यों चाहेंगे कि वो अपने ही लोगों को इस्तेमाल करके मारना शुरू कर दें? नहीं, 5 अगस्त वाली जो कॉल दी गई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें तो कहा गया है कि हुकूमत के आखिरी दम पे होगी, और उसके बाद ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सभी कहते हैं जी, हम बस अब को इनको उखाड़ फेंकेंगे हुकूमतों को। तो हुकूमत भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही दे रही है कि हम नहीं करने देंगे, और मतलब ये एक कश्मकश तो ऐसी चल रही है ना जी। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही करनी है और इतना मुतात है कि जी हुकूमत नहीं करने दे रही, तो केपीके का पूरा सूबा उनके पास है, वहां पेशावर में बुला सकते हो। मतलब पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो कोई भी जगह हो सकती है ना, हाँ ठीक है, सिर्फ कोई भी में बुला वेन्यू हो सकते सकता है। हैं, कोई भी वेन्यू हो सकता है, वहां बुला के अपना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, और मीडिया भी मौजूद होगा, उनका एलामिया भी होगा, और वो उसकी बात जो है वो पाकिस्तान में हर जगह और दूर दराज के जो है कैपिटल्स वहां तक पहुंचेगी वो। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा कि ये चीज तय हो चुकी है कि जो भी हो जाए वटएवर, कोई स्पेस नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए? बेहतर यह है कि ये अपनी पार्टी कैंसिल करें, इलेक्शन कमीशन से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, सियासत छोड़ दें और घर बैठ जाएं। एक ही ऑप्शन इनके पास है और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। बहुत से कोशिश की गई पीपल्स पार्टी को खत्म करने की, और एक वक्त ये था कि बिल्कुल खामोशी थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। फिर पीएमएलएन के जो कायद थे वो बाहर चले गए, मतलब एक थोड़ी बहुत एजिटेशन यहाँ पर हुई, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी वो जाके काफ लीग में जम हो गई, तो फिर भी मतलब पीएमएलएन जिंदा हो गई और दोबारा हुकूमत में आ गई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हुकूमत ने कहा कि पीटीआई को अब जिंदा ही नहीं रहने देंगे। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म नहीं कर सकता, कोई किसी को सियासत के अंदर माइनस नहीं कर सकता। ये चीजें तो बिल्कुल आया है ना, जिस तरह रोजी रोशन की तरह आया है। अब देखना यह है कि अपना रास्ता किस तरह बनाना है, किस तरह से बेहतरीन तरीके से अपने आगे चलते हुए अपना दिफा भी करना है, अपने कारकुनों का भी दिफा करना है, और अपना हदफ है उसको भी आपने कोशिश करनी है कि अचीव कर लें। उसके लिए आप डंडा उठा के भी कर सकते हैं, अगर आप पे जोर है, बंदूक उठा के भी कर सकते हैं, और गुफ्तु शनीद के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन एजाज साहब, जिस जमात को आए रोज आप कोई ना कोई सेटबैक दे रहे हो, अब तो वो कुछ नहीं कर रहे प्रैक्टिकली, वो कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रिजर्व सीटें छीन ली जाएं, फिर उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई करना का सिलसिला शुरू हो जाता है, उस पर बाई इलेक्शन है, फिर सेनेट की उनकी सीटें थी, वो रिजर्व सीटों की वजह से वो कम हो गई। तो अब
ہم اگر ایک گوشوارہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس حد تک کر رہا ہے، تو تحریک انصاف پریکٹیکلی تو کوئی اس نظام کو کچھ نہیں کہہ پا رہی. وہ تو بیچارے سروائیول فار دی فٹسٹ کر رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے ان کے خلاف ہی ہو رہا ہے. ہر دور میں میرے پاس ہر دور میں یہی ہوا ہے. ہر دور میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں نا، آپ پوچھیں رانا ثناء اللہ سے اور لوگوں سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ اپوزیشن تھی اور حکومت مخالف تھی ان کے، تو کیا ان کے ساتھ کیا نہیں کیا. مطلب وہی رانا ثناء اللہ تھے جن کی ڈگی میں سے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہیروئن نکلی 1 ٹنوں کے حساب سے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے ایک اس قسم کی یہ غلط طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپوزیشن کو اتنا دبا دیں کہ وہ سانس لینے کے قابل نہ رہیں. لیکن دوسری طرف بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس طرح سے چلیں کہ ایک ماحول جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو، جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. آپ کو کوئی ایسا جیسچر حکومت کی طرف سے یا اس سسٹم کی طرف سے کوئی ایسا جیسچر آپ کو یاد ہے پچھلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں جو بہت پازیٹیو اور بڑا ہی انکریجنگ جیسچر ہو تحریک انصاف کی طرف، انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہو اور اس کا جواب انہوں نے نہ دیا ہو؟ یعنی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا جیسچر آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں بہت مرتبہ ہوا ہے یہ، پہلے لانگ مارچ سے پہلے ہوا ہے. اتنا بڑا جیسچر دیا گیا کہ الیکشنز دوبارہ ہو جائیں گے، لیکن نہیں مانے کیونکہ تیاری نہیں تھی اس وقت. انہیں پتا تھا کہ ابھی ہم نئے نکلے ہیں حکومت سے اور ہمارا جو گراف ہے بہت زمین دوش ہوا ہے، تو ہم نے ذرا تھوڑا سا سانس لینا ہے اور نیریٹو بنانا ہے. اور نیریٹو بنانے کے بعد پاپولیرٹی گین کرنے کے بعد الیکشن کروائیں گے. پھر لاسٹ لانگ مارچ سے پہلے بھی آج بھی کسی ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ چودھری تنویر صاحب جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے، وہ بات چیت کر رہے تھے کہ انہوں نے کوشش کی اور خان صاحب مان گئے تھے ساری بات، اور کسی نے جا کے اس میں گڑبڑ کر دی. تو جہاں جہاں موقع ملا وہاں بات تو ہوئی ہے نا. پھر اس میں پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں تیار ہوں بات چیت کرنے کے لیے، اسپیکر کا دفتر جو ہے استعمال کیا جائے. تو کتنے پی ٹی آئی کے لوگ گئے اسپیکر کے پاس کہ آئیں جی بات چیت شروع کرتے ہیں ہم. وہ تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے خلاف وہ بات کریں گے یا مجھے برا بلا کہیں گے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے نا، آپ نے کہا کہ کوئی جیسچر ایسا دیا، میں نے کہا ہاں جیسچر دیے. پارلیمنٹ کی فلور میں کھڑے ہو کے بھی جیسچر دیا تھا کہ بات چیت کریں. اسپیکر نے بھی کئی مرتبہ، لیکن وہ چھوٹا سا اگر صرف وہ حجت تمام کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے دیکھیں ہم نے جیسچر دیے، اس ایک جیسچر کے ساتھ ان کی ایک جیسچر دیتے ہیں 7 ریزرو سیٹیں چھین لیتے ہیں، ایک جیسچر دیتے ہیں 7 لوگ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، ایک جیسچر دیتے ہیں 7 سینٹ سیٹیں چھین لیں. یہ کون سا جیسچر ہوگا پھر؟ دیکھیں نا، جن کو ڈسکوالیفائی کیا وہ پھر کوالیفائی بھی ہو گئے. مطلب ایسا بھی ہے نا، مطلب کہیں نہ کہیں تو نہیں میں تو ابھی یہ جو حالیہ جو بھی ہو رہی ہیں کنوکشنز ہوئی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں بات کر رہا ہوں جمشید دستی کی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور پھر معلوم ہوا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ آج شاید ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے ابھی انٹرم. اب دیکھتے ہیں وہ تو کیس چلے گا آگے، ہو سکتا ہے ان کے خلاف ہی فیصلہ آ جائے. یہ تو ابھی معلوم ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ. جی تو میں دیکھیں نا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. اب وہ راستہ نکالنے کے لیے دونوں طرف سے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہاں اس وقت ایک ہاتھ ذرا تھوڑا تکڑا ہے، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، تو نیچے والے ہاتھ کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ بہتری کی طرف جائیں. دیکھیں ہمیں ایز اے سیاستدان مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کر یاسمین راشد کو، محمود الرشید کو، اجاز چودھری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر چیمہ. مطلب یہ سارے ہمارے ساتھ، مطلب آج سے نہیں، کوئی پچھلے 38 سالوں سے ہمارے ساتھ سیاست کر رہے ہوں. بالکل اسمبلیوں میں بھی آئے، نہیں بھی آئے، لیکن اب پچھلے 2 سالوں سے وہ اندر پڑے ہوئے. انہوں نے خط تک بھی لکھا کہ جی بات چیت کرنی چاہیے. تو یہ تو پارٹی کی قیادت کو اب سوچنا پڑے گا نا کہ ہم نے کس طرح سے آگے چلنا ہے. رائٹ. بہت بہت شکریہ جناب اعجاز صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک والا ہوگا. بریک کے بعد خوش آمدید. اسرائیل اور امریکہ ایران کو کبھی براہ راست دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی غزہ سیز فائر مذاکرات کی ناکامی کا ملبہ اس پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ دراصل ایران کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ اپنا پرامن ایٹمی پروگرام ترک کر دے۔ اس حوالے سے ایران کی اسلامی حکومت نے بھی دو ٹوک اور سخت جواب دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دشمنوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی جرات کی تو اس کا واضح اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ اگر جارحیت دہرائی گئی تو ایسا جواب دیا جائے گا جسے چھپانا بھی ممکن نہ ہوگا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے واضح کیا کہ لاکھوں ایرانیوں کو نیوکلیئر میڈیسن کی ضرورت ہے جو تہران کے تحقیقاتی ری ایکٹر میں تیار ہوگی۔ یہ 20% افزودہ یورینیم سے کام کرتا ہے، لہٰذا ایران کسی صورت بھی اپنا ایٹمی پروگرام بند نہیں کرے گا۔ بیروت میں مقیم برطانوی صحافی جیک گرین نے انکشاف کیا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ میری رائے میں ان کا ٹارگٹ عوام میں پھوٹ ڈالنا اور بالآخر ایران میں حکومت کا تختہ الٹنا تھا، لیکن جو ہوا اس کے برعکس ہوا۔ میرے خیال میں ایرانی عوام اس جارحیت کے خلاف متحد ہو گئی اور اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کے ہاتھوں اسی شکست نے نیتن یاہو کو شدید بوکھلاہٹ پہ مبتلا کر دیا ہے اور صہیونی فورسز نے مذاکرات کی ناکامی کا ڈرامہ رچا کر غزہ میں نسل کشی تیز کر دی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان فلسطینی شہداء میں 18,592 بچے، 9,782 خواتین اور 4,412 بزرگ افراد شامل ہیں۔ اس عرصے کے دوران اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 1,45,870 افراد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے IPCK نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اس وقت قحط کا بدترین منظرنامہ حقیقت بن چکا ہے۔ بڑے پیمانے پر بھوک، غذائی قلت اور بیماری کی وجہ سے شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیتن یاہو انتظامیہ کی اس کھلی جارحیت اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام پر اب دنیا کے بیشتر ممالک سخت رد عمل دے رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹیمر نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی، مغربی کنارے پر تسلط نہ کرنے کا اعلان اور 2 ریاستی حل پر رضامندی نہ دی تو ہم ستمبر میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھی اعلان کیا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں کی جاتی، اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح فرانس اور یورپی ملک مالٹا بھی فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یورپی ملک نیدرلینڈ کی حکومت نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت اور ناقابل دفاع قرار دیتے ہوئے اس پر احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اسرائیل کے سفیر کو طلب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ اب خود بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ غزہ کے شہری فاقہ کشی کے مرحلے میں ہیں۔ ہر طرف بھوک ہے، قحط کی صورتحال جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ غزہ میں خوراک پہنچا کر کئی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل و تقسیم کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ غزہ کے شہری غذائی امداد تک پہنچ نہیں پا رہے۔ یہ واضح ہے کہ صدر کا غزہ میں امن کے حوالے سے موقف محض لفاظی سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ اسرائیل جو بھی جنگی جرائم کر رہا ہے اس میں اسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔